ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଭରେଜ କରିବି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଟି ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ରରେ ରହିଛି। ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ନୋଟ୍ସ A to Z ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଟର କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ଟିକେ କେସ୍ ହେଇଗଲା, ସାର୍ ଟିକେ ମ୍ୟାଟର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, actually matter କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, matter is any substance which occupies any space and possesses rest mass। ମାନେ କହିପାରିବା matter କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯାହାର ଯିଏ ପିଲାମାନେ କିଛି ସ୍ପେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକୁପାଇ କରିବ ଏବଂ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିଥିବ। ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଇଟା ପଥର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଧତି ହେଇଗଲା, ଇଏ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ପେସ୍କୁ ଅକୁପାଇ କରୁଛି ନା, ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ଧତିର ଆପଣ କ'ଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବ କି? ନାଇଁ ନା। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକୁପାଇ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାର ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ମେଟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ରେ? ମେଟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କାହାକୁ? ଯିଏ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସ୍କୁ ଅକୁପାଇ କରୁଛି ଆଉ ଯାହାର ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ନା, ମେଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏବେ ମେଟର ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? ମେଟର ଖାସ କରିକି ବେସିକାଲି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ କିରେ? ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଲିଡ୍, ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଲିଡ୍ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଲିଡ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସଲିଡ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ୟାର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଲିଡ୍ର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଟା ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସଲିଡ୍, ତାର ଗୋଟେ ସେପ୍ ରହିଛି ନା, ଆକାର ରହିଛି ଏବଂ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବି ରହିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ବା ପରିମାଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ନା? ସଲିଡ୍ର ସବୁବେଳେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ନା, ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ନୋ ଡେଫିନାଇଟ୍ ସେପ୍। ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ସେପ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରେ କହିଲ? ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରଖିଦେବେ ନା, ସେ ତାର ସ୍ପେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ କରେ କିରେ କହିଲ? ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରଖିଦେବେ ନା, ସେ ତାର ସେପ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଲିକ୍ୱିଡ୍ର କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଟଲରେ ପାଣି ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିଦେବେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗିନାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେଲାରେ, ତ ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବେଲା ପାଣି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ। ତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ର କୌଣସି ବି ସେପ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ଯୋଉଠି ଆପଣ ରଖିଦେବେ ତାର ସେପ୍କୁ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଫିନାଇଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ପରିମାଣ ତ ଥିବ ନିହାତି ନା, ପରିମାଣ ନଥିବ କି? ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ୟାର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୋ ସେପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାର କୌଣସି ବି ସେପ୍ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ, କିମ୍ବା ୟାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ନୋ ସେପ୍, ନୋ ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ର ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, ଏଇ ସଲିଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସଲିଡ୍ଟା, ତ ଏଇଠି ୟାର ଯୋଉ ମୋଲିକୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ରହିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାର ଯୋଉ ମୋଲିକୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ଛୋଟ ୟାର ଯୋଉ ମୋଲିକୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି 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 ଆପଣଙ୍କର ଥାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବହୁତ ଟାଣ ଆପଣଙ୍କର ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଟାଣ। ତ ସଲିଡ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ମୋଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସେସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟର ମୋଲିକୁଲାର ଫୋର୍ସ ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ହାଏଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ରହିଥାଏ। କୋଉଠି ନା, ସଲିଡ୍ରେ।
ठीक अछि आपण सांगे सांग ताको टाणी देले भांगीबनी काहेकि ना सेथिरे आपणकर जो जो अणु अणु मध्यरे आपणकर जो आकर्षण शक्ति ना सबुठारु अधिक लिक्विड रे आपणकर आउ टिके आपणकर कम रही थाए लिक्विड रे आउ टिके कम आउ गैस रे आपणकर पूरे जमारू भी न थाए ए माने भुचुक भाचक आपणकर होउथांती ठीक अछि ना बुझी पारुछ रे किछि असुविधा नै ठीक अछि किंतु एइट देखो एटा फोर्स मु कहिले सबुठारु अधिक किंतु जदि आपणको पचारिला जे गैप गैप এই जो आपणकर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मध्यरे गैप सबुठारु अधिक कोउटी ना गैप आपणकर सबुठारु अधिक गैस रे तापरे आपणकर लिक्विड रे तापरे आपणकर सॉलिड रे गैप जमारू भी आपणकर न थाए ठीक अछि बुझिबारे आपणकर किछि असुविधा नै हैला चलिबो तो एटा होची सॉलिड लिक्विड आउ गैस रो आपणकर जिंस गुडा ठीक अछि हैला एबे नेक्स्ट आपणकर आउ आउ दुईटा जिंस भी मु आपनको कहि देबा पई चाहिबी देखंतु सॉलिड लिक्विड आउ गैस संपर्क रे मु आपन कहिली एबे आउ चारटा जिंस रहिची जोटा कि आपनको जानिबा निहाती आपणकर जरूरी अटे गुटे होची आपणकर कोन ना प्रॉपर्टीज संपर्क रे मु आपनको कहिली आपणकर गुटे होची आपनको देखंतु गुटे होची लेखंतु खाता रे आपन लेखंतु कंडेंसेशन ठीक अछि कंडे लेखंतु कंडेंसेशन गुटे होची आपणकर इभापोरेशन ठीक अछि कंडेंसेशन इभापोरेशन आ गुटे होची आपणकर सब्लिमेशन ठीक अछि कंडेंसेशन आपणकर कहिले कोन टिके बुझंतु कंडेंसेशन आपणकर कहिले कोन ना ठीक अछि condensation is the change of the physical state of matter from liquid from gas phase into liquid ठीक अछि सबरे मने रखिबरे कंडे माने होउची पिला माने आपणकर ठंडा ठीक अछि हमर मेनली तीनटा फॉर्म जेमिति हमें कहिले आपणकर सॉलिड हे गला आपणकर ठीक अछि लिक्विड आपणकर हे गला आ आपणकर गैस फॉर्म ए तीनटा फॉर्म रे ही रहइबो ना ठीक अछि सॉलिड को आपण भाबंतु धरा जाऊ बरफ बोली भाबंतु ठीक अछि लिक्विड को आपण भाबंतु जल बोली भाबंतु आ गैस को आपण भाबंतु आपणकर जो गैस भाबंतु हला ठीक अछि एबे देखंतु हला जदि मु आपनको कहिबी पिला माने ठीक अछि बरफटाकू तुमे जल करिवो बरफटाकू कोन ठंडा कले जल होबो कि ठंडा कले तो जल होबोनी राइट तो सॉलिड टाकू जदि आपण लिक्विड करिया पई चाहुचंती ठीक अछि किंबा लिक्विड टाकू धरा जो जल टाकू आपण बाष्प करिवे केमिति करिवे कहिले ऑब्वियसली गरम कले होबो तो सब बेले मने रखिबरे गरम जेते बेले आपण करूछंती ना ताकू आपणकर कोन बोली कहा जाय ना इभापोरेशन बोली आपणकर कहा जाय इभापोरेशन बुझी गलो द प्रोसेस थ्रू व्हिच solid gets changed to liquid or liquid changes to gases is called evaporation किंतु धरा जाऊ आपण जल को पिला माने बरफ करिवे ठीक अछि लिक्विड टाकू आपण कोन करिवे ना सॉलिड करिवे जल को आपण बरफ करिवे केमती आपण करि परिवे किंबा धरा जाऊ आपण गैस टाकू हला गैस टाकू आपण कोन करिवे ना गैस टाकू ए जो जल करिवे लिक्विड करिवे केमिति करिवे आपण देखिथिबे ना माँ जेते बेले रोसई करंती आउ ढांकुणी टाकू पिला माने अल्प समय खोली दियंती से ढांकुणी रु टप टप करी पानी पड़े ना काहे कि ना ठंडा हला परे पड़े तो मन रखिबरे ठंडा आपण जो करू नाहंती कि ठंडा ठंडा माने होची आपणकर कंडेंसेशन कोन पिला माने कंडेंसेशन कंडे कंडे चढ़िबो बुझिबारे आपणकर किछि प्रॉब्लम नै गरम माने इभापोरेशन आउ ठंडा माने आपणकर कंडेंसेशन ठीक अछि किछि प्रॉब्लम नै आउ बेले बेले आपणकर कोन हुए ना एमिति किछि हमरो सॉलिड अछंती हला ठीक अछि सेमे डायरेक्टली नॉर्मली पिला माने सॉलिड को गरम कले से कोन हबा कथा लिक्विड हबा कथा किंतु एमिति किछि हमर सॉलिड अछंती जो माने डायरेक्टली आपणकर गैस को कन्वर्ट हुवंती ठीक अछि तो एई जो जो वे रे से सॉलिड रो डायरेक्टली आपणकर गैस को आपणकर कन्वर्ट हलाने कि एई प्रोसेस टा को आपणकर कोन बोली कहा जाय ना सब्लिमेशन बोली कहा जाय कोन बोली कहा जाय रे सब्लिमेशन बोली आपणकर कहा जाय जो प्रोसेस रे सॉलिड आपणकर डायरेक्टली गैस को आपणकर कन्वर्ट हला ताको हमें कोन बोली कहू ना सब्लिमेशन बोली हमें कहिता सब्लिमेशन बुझिबारे आपणकर किछि प्रॉब्लम नै चलिबो किछि असुविधा नै सब्लिमेशन जेमिति पिला माने आपण देखिथिबे गंध कर्पूर आपणकर कोन हुए ना ठीक अछि गंध कर्पूर को आपण गरम कर देबे डायरेक्टली से गैस आपणकर होई जिवो ठीक अछि हैला
तो यही 3टा जिनस आपनको पई मेनली आपणकर एथिरे मेन आपणकर रहिछि ठीक अछि बुझिबारे तो आपणकर किछि असुविधा नै आशा करबी आपणको सबु इनफॉरमेशन ठीक भाବରେ प्रोवाइड करि पारिछि ठीक अछि तो एबे ही आपण माने एप्लिकेशन को इंस्टॉल करि दियंतु जो द्वारा कि सबु क्लास आपण पूरा सिस्टमैटिकली ऑर्डर रे आपण पाई पारिबे आ मन रखंतु सिटी क्वालिफाई करिबा बहुत ही इजी 6550 टा आपणकर सीट रहिछि गुटे सीट आपण सियोर शॉट पाइबे खाली जदी आपण खाली दुईटा जिंस करिवे खाली प्लानिंग अनुसार पढ़ंतु सिटी प्लानिंग वीडियो बाय लक्ष्मीधर सर देखंतु आ जो माने बीएड परीक्षा देबे बीएड प्लानिंग वीडियो बाय लक्ष्मीधर सर देखंतु और जेमिति प्लानिंग वीडियो रे मु कहिछि ना सेमिति आपण पढ़ंतु एप्लिकेशन रे सबु क्लास आपणकर सिस्टमैटिकली ऑर्डर रे अपलोड अछि देखंतु थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू